What's up guys, and good morning, no? Ito pala yung gilid dito guys sa Ilog Pasig. Gitna siya ng Jones Bridge at saka tulay na Santa Cruz. Yan. Maganda pala dito guys, siguro maganda dito kapag gabi, no? Yan. Hi guys, this is Gigi guys. What's up guys, Gigi guys, gipaningot na guys, dagan-dagan. Yan, yung mga dagang mga revolto. Statua ba? Shhh, tandaan lang. Tsaka yung dito sa gilid, hanggang dyan lang. Okay, lipat naman kami guys. I-video lang natin kung gaano kaganda dito guys. Oh, napakaganda guys. Ito na yung end. Ito yung pinakadulo dito. Ito yung dulo. Okay guys, ito yung bagong pasyalan dito guys, no? Ayan. Digitit. Let's go. Tara na lang. Maganda to guys pag gabi. Ayan, no? Jogging lang tayo guys. Now what's up mga guys? Dito na kami sa Overseas Filipino Bank. Yan yung Jones Bridge. Mga may revolve to guys. Yan ang Ilog Pasig. Yan. What's up? Ang ilalim guys ng Jones Bridge. Yan. Ginawan lang ng daanan dito guys para patawid papunta doon sa bagong tulay. Diba? Hey! Oh! Lay! Hu! Nag-iko-iko guys! Hu! Guys, good morning! Ito yung jogging guys. Pinawisan na gamay. Si Gigi Pot. Okay guys, akat naman tayo sa hagdan. Ali! Huwag duran-dura. Gigi Pot, dagan. Takbo na. Ito na guys, sa hagdan naman tayo. Yan, akat sa Gigi guys. Gigi, tali. Cute!